Misa ya wafu ni ibada ambayo wanafanyiwa waliokufa wakati ambapo watu wako ibada, na hekalu la Mungu na wafu waliokufa, Biblia inaiongelelea kama unajisi ambayo inatiwa nyumba. Ukisoma kitabu cha Ezekiel 9:7, Biblia inasema itie nyumba unajisi, jazeni mizoga katika nyua za nyumba. Yaani inaongelea kuhusu kuweka mizoga katika nyumba, inasema kwamba ni kuitia unajisi. Ndio Biblia ikasema kwamba itieni unajisi katika nyumba, jazeni mizoga ya waliouawa. Kwa hivyo Biblia inapoongea mambo ya wafu katika kanisa ama katika nyumba ya Mungu, relationship between the dead and the church, Biblia inaita ya kwamba ni unajisi. Kwa hivyo ukiona watu ambao wamepeleka ibada ya wafu ama wafu kanisani, ujue hiyo nyumba ishatiwa unajisi tayari. Kwa maana Mungu mwenyewe haentertain wafu, na tunaona anasema katika Mark 12:27 ya kwamba yeye si Mungu wa wafu bali wa walio hai. Kwa hivyo Mungu na wafu hawana uhusiano, because hiyo ni umizimu. Naye Mungu na mizimu hakuna siku wataikula meza moja. Kwa hivyo kuna riski. Wala ambao wanafanya mambo ya misa ya wafu katika ibada, wengi wao ni kuwa hawajui, kwa maana wameikuta. Na kisa Shetani anatumia namna juu chini ili unajisi itiwe katika nyumba ya Bwana, ili uwepo wa Bwana isiwe katika kanisa hiyo. Na tunaona ya kwamba umizimu na mambo ya spirit of the dead na mambo ya world of the dead, hizo ni vitu ambazo Biblia haijai entertain. Kitu ya kwanza, hakunanga ulimwengu wa waliokufa. Ulimwengu wa waliokufa ni hii tu ambao watazikwa wakae hapo. Sasa watu wanafikiria kwamba kuna ulimwengu mwingine ambao wafu wakiombewa wanaweza ingia mbinguni. Wengine wanafikiria kwamba wengine wanaingia ahera ama jehanamu. Saa hii ibada hii ya mizimu inafanya watu wanaamini ya kwamba wapendo wako mbinguni, na hakuna kitu kama hiyo. Hakuna mtu ambaye amekufa ako mbinguni saa hii. Wala ambao ako mbinguni, wala ambao walienda kwa uhai kama Elisha, akina Enoch, hao watu ambao walienda kwa uhai. Kwa hivyo wafu wote ambao wamekufa, ukisoma Mhubiri 9:5 inasema kwamba kwa maana walio hai wanajua kwamba kuna siku watakufa, lakini wafu hawajui neno lolote. Sasa ukienda umwambia wafu, muombe mfu, uanze kumwambia uingie mbinguni, dhambi zako zimesamehewa, unaongea na mizimu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba hawana tena ijara, kumbukumbu lao, husuda yao, mapenzi yao, machukio yao yote imesaulika pamoja. Kwa hivyo wote wameenda kaburini na kila kitu. Kama ni kitu ambao walikuwa wanapenda, wameenda nayo kaburini. Kama ni kitu ambao walikuwa wanachukia, wameenda nayo kaburini. Hawajaenda nayo mbinguni. Sasa wanaenda kaburini kuangojea Yesu kukuja, ndio tufufuliwe wote, tuchukuliwe. Ndio sasa wenye wanaenda mbinguni waende, na wenye wanaenda ahera waende. Lakini misa za wafu ni misa ambazo zinachukiza Mungu, maana ni misa ni ibada za mashetani. Na tunaona Mungu anasema katika Deuteronomy 18:10 ya kwamba kusionekane mtu awaombaye wafu. Kwa hivyo kuna watu ambao wanaenda kuomba wafu katika anniversaries, wengine katika kanisa, wengine sasa maiti kwa kanisa. Ukitie nyumba unajisi plus kuongea na mizimu. Na tunaona kanisa hizo ndio zinafanya watu wanasema kwamba kwa kuchimba kaburi lazima kuwekwe mandizi, kwa sababu wako na imani nyingine ya kiuchawi ya kwamba waweke mandizi. Sasa unashindwa, mandizi itazuia aje roho ya mtu isiingie kwa bomo? Mandizi, matawi. Sasa Shetani amedanganya. Unaona watu ambao wako na vitambi wanaamini, wanawake ambao wako na watoto ambao wamesoma wanaamini, mashosho wanaamini ati mandizi
itawekwa kwa shimo, ndio huyu marehemu asivuruta watu kuwaleta tena kwa ibada kwa boma. Sasa hizo ndio mizimu ambazo Mungu anasema watu wasiachane nazo, na akasema yeye si Mungu wa wafu, ndio mumjue ya kwamba yeye ni Mungu walio hai. Sasa kuna Mungu wa wafu ambao ni Shetani, maana endeleaza kuleta kifo. Sasa yeye ndio mwenyewe. Sasa Mungu ni walio hai. Hao Mungu alileta uhai, na akaleta katika mwanawe Yesu Kristo uhai kupitia mwanawe ambao ni uzima milele. Shetani akafanya watu wamwache Yesu kama mwombezi, wakaenda kwa mchongo, wakakisujudia na kuitukuza na kusema awaombe. Ukisikia mtu anaomba, anasema Maria tuombe, ama anasema fulani tuombe, ama anasema sijui nani tuombe, anaacha Yesu ambaye ndio mwombezi wetu mbinguni, huyo mtu au kwa ibada ya mizimu. Kwa sababu Yesu kazi yake, mnamfuta Yesu kazi venye alienda katika patakatifu kutuombea. Maria ako kaburini hata anangoja huko. Wafu, ukiwaambia wafu wa kuombee, unaomba mizimu. Na utakuwa kama Sauli. Usoma Samueli wa kwanza, ni Samueli wa kwanza ama wa pili 28, usome mstari wa 6 kuteremka. Utaona kuna mahali Sauli aliongea na mizimu, akaongea na Samueli wa bandia. Kwa hivyo kuna watu ambao wanaongea na mizimu saa hizi kupitia ibada ya misa za wafu, na hizo vitu watu wanafuata nao kabisa. Unajisi, ukisikia unajisi katika Biblia ama katika maisha, unajisi ni kumaanisha ya kwamba wewe na Mungu you are not related. Maana Mungu hanajisi, haingii katika unajisi. Unajisi ni kuchafuka ama ni kuwa defiled. Sasa ibada ambayo imekuwa defiled na mizimu na wafu, basi mjue Mungu hayuko hapo. No matter how hard you pray, Mungu hayuko hapo. Yule ambaye ako hapo ni pepo wa kifo, ambaye ndio mwakilishi wa Shetani, maana Shetani alikuwa muuaji tangu mwanzo. Kwa hivyo hii ibada ya mizimu, wale ambao wanapenda Mungu wanafaa waache hizi ibada za mizimu. Mambo ya anniversary, kwenda ukumbusho wa wafu, Biblia imekataa ukumbusho wa wafu. Ukisoma kitabu cha Isaya inasema ukumbusho wao yote imepotea, hawana ukumbusho tena chini ya dunia. Kwa hivyo ukienda kuongea na mizimu ama uongea na baba yako aliyokufa, umuongelesha kaburini, unaongea na mashetani wewe, na itakujibu na atakuongelesha. Lakini kwa ukijua wakati amekutokezea amekuongelesha, huyo si mama yako ama baba yako amekuongelesha, lakini ni counterfeit. Shetani amevaa sura ya mama, amevaa sura ya baba, akakuonenea wewe na ukaamini, na ikawa vile alisema ndio ikakuwa. Sasa utaamini, lakini ukae ukijua uko mbali na Mungu. You are already separated from God. Wewe na Mungu mko separated. Sasa unaongea na mizimu, na Shetani atakupea mpaka kitu ambacho unahitaji. Kama ulikuwa unaambia mama yako hivi na hivi, huyo mama atakutokezea in form of the devil, lakini Shetani amevaa sura ya mama, lakini atakuambia hivi na hivi, na kutakuwa na consequences. Kwa hivyo hizo ndio vitu ambazo ziko, ambazo ndio tunafaa tukuje tuiambie dunia saa hii, maana hii ibada ya mizimu itaweka wengi kwa giza. Kwa hivyo ibada za mizimu watu wanafaa waache kabisa, kama wanataka kuona mbingu. Kama utaki kuona mbingu, endelea kuingia katika ibada za mizimu. Endelea kuingia katika mass of the dead. Endelea kuingia katika misa za wafu. Mimi ibada kama hizo mimi siwezi enda. Hata siwezi toa kofia hadi kukiopo. Ibada kama hizo siwezi. Hata siwezi simama. Hata kukisemekana tuimbe, mimi siimbi, because hiyo sio ibada ya Mungu. Hiyo ni ibada ya kishetani.